Kanusta po ta makaingon o unsa may diferensya sa mga tao nga naay tao nagtunglo og nag-course unya mao nay resulta kuno sa iyang wrong decision. Mo nang gitunglo siya brad unya gi-course mao kunong sayop-sayop ang iyang mga desisyon. Okay, so para dili libog ang maong kuan ba, maong pangutana, ari ta mo focus sa solusyon. Aron mawa ng inyong kahadlok nga nay ning tunglo ninyo, basin unya og ning balik na ninaho kay mao ni ahong mga gaba na bagasan na ninaho kana mga ingon ana bitaw nga mentality nga mura bag kanang gikondem na nato tong kaugalingon, ubos na kayo pagtanaw sa tong kaugalingon, murag gi-spiritualize na nato tanan. Aron mawa na tanang kahadlok, dunay tulo ka proteksyon batok sa atake sa yawa. Number 1, we must be in the state of grace. Kung watay kumpisal, mangumpisal ta. Way kasal, magpakasal. Balik sa grasya. Ikaduha, mag-practice tag mga Christian virtues. Ug mapahitas-on ta, magpaubos. Ug madudahon ta, musalig na ta. No, kanang mga grabing mga katahap, mga kasina, wag tango na to na, pulihan na to nagbertod. So kanang dang faith, hope, faith, humility, obedience, trust in the Lord mo na i-practice na to, maigsoon. So mga practice ta mga Christian virtues. Ikatulo, kining paggamit sa mga sacramentals. So doon ay tulo ka level sa protection. Number 1, state of kanang sanctifying grace, ang atong kalag na grasya. Ikaduha, paliguno na to atong kabubuton, pinaagi sa pagpaningkamot, pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, pagpractice og mga bertod. Ikatulo, ang prayer of deliverance og ang mga sacramentals. So kining ikatulo, dili nimo effect kung wa ang number 1 og number 2. So mo na importante kayong maproteksyonan ta. Bisan pag gibarang ka, gitunglo ka unsa mga maldisyon sa kinabuhi, kung gipractice nato ning tulo, way mahitabong dautan nato. Mao nay tubag sa mga kabalaka o mga pangutana unsaon. Mao dito ba? Okay, follow up nga pangutana brad. Unsa pa may among buhaton nga mga laygo nga muhunong na ang operasyon o mga babag if nahuman na og buhat ang deliverance. Unsay among buhaton? So balik tano, we must be in the state of grace o kana nga grasya i-preserve nato pinagi sa mga sakramento. Nakadawat ta grasya sa diyang ning kumpisal ta. Ug mawa ng grasya kung makasa tag mortal. Karon ning kumpisal na unta ta nga gadumot ta, nga dumot imong silingan, sa ilo na ka pagkakita nimo sa silingan kay napukaw naman imong pagdumot, gagbusto naman po kang bobawos. So nakasa na punta. So kan importante ning habitual sanctifying grace. Bantayan nato nga dili mausik ang grasya pinaagi sa salang mortal. O kanang mga salang binyal pod, di po na makatabang nato kay ang trabaho sa venial sins hinay-hinay nga mabugnaw ang atong paghigugma sa Ginoo, hinay-hinay nga mawa atong gana pagbuhat og maayo ug motubo ang atong gana pagbuhat og di maayo. Muna, we must be in the state of grace na mag-practice tag mga Christian virtues. Sa pangutana god, gideliverance naman ko pero nganong naa pa may opresyon, tingali wa nang one anto. Kinahanglan nga kining mga negative emotion, mga negative thought, mga dautang huna-huna, mga kasina, mga katahap kanang tanan, as long as dili na siya mawa, di gyud mo biya ang yawa kay maunay iyang gipuy-an. I-close na tanan, tanang mga openings i-close. Mo to no, dili mo effect lagi ang mga sacramentals, ang prayer of deliverance kung wa ang number 1 ug number 2. Mao no mapahitas-on, magpaubos. Tapuan, magkugi nagampo. O kanang naiuwagan, magpugong na sa kaugalingon. Ug tihik, manggihatago na. Manghatag nga kanang way kapin kabubuton. Kay basin pod og muhatag pero naapoy daghang istorya daghang pagpakapin na di na po na mao mabikil mamuyboy. So kanang mga ingana nga kinaiyaha mao nay hawiran sa yawa, mao na nga ang yawa di gyud na mobiya kay nakatago siya sa atong mga negatibong kinaiya. Mao na nga angoy nato nang imag-practice tag mga bertod. So mao tay tubag bro sa pangutana. Okay, niya ay follow up nga pangutana. Good morning. Pwede ba mangayo sa holy water?
Yes, pwede. So, kuan lang, doon lang mo unya dire, nag-deliverance ninyo, nga wala, importante, wala gyud mo holy water, pagdalang mo sudlanan, ato lang ng bahin-bahinon, ayaw lang po ng container, dada, kaya di na po na mo kaya hatag nyo, usa ka container ng holy water, gamay ra gyud. Kaya ato lang ng bahin-bahinon sa mga di makapalit og tubig. So, pwede, ingna lang yun niya. Okay, pwede mangayo og holy water. Onya, og namoy holy water, pwede pod manghatag, dili baligya ang mga balaan nga butang. Number 3, how can I forgive and dili kay ko kabasaan ni pero ako na lang ning idritso. How can I forgive and for my unfaithful husband kasal mi iyaming gibiyaan. Unsa nako pagpasaylon niya. So, kasagaran mga rason gyud nga ang pagpasaylo is nagtuo ta nga maghuwat ta nga anus ama wa ang kasakit. Maghuwat ta kana mo ato pag concept sa forgiveness. Dunay tulo ka kabutang nga hinumduman nato sa pagpasaylo. Number 1, forgiveness is a choice. Ang pagpasaylo usa ka pagpili, dili siya pagbati. Bisag nasakitan pa ko, pero tungod lagi kay ang pagpasaylo, gikinahanglan nako ni. Kaya ang pagpasaylo ang unang makabenepisyo sa paghatag og pasaylo, kita nga mihatag sa atong pasaylo, dili ang gipasaylo. Kaya sa paghatag natong pasaylo, gibadbara nato ang atong kasing-kasing sa gapos sa yawa. So ang pagdumot di ay sama na siya nga gihuktan nato og pisi atong liog nga gibangan dire. The more ta nga muhamag sa atong kontra, the more nga muhugot ang pisi. Forgiveness is a choice. Mo decide ta, Lord, sakit man para nako, pero ning ingon man ka higugma ang imong kaaway, panalangini ang mga tao nga nakapasakit kaninyo. Lord, mo decide ko, bisan sakit, pasayloon ako akong bana. Forgiveness is a choice. Karon kung nakita sa Ginoo nga ning decide na ka nga mupasaylo ka, wa ka magtagad og wa na ka maghuna-huna o sa imong kaugalingon, ang imo lang gusto kang mupasaylo, ang Ginoo muhatag nimo grasya. So forgiveness is a grace. Hatagan ka grasya sa Ginoo nga matuman nimo ang iyang kabubuton. Ug tungod sa grasya sa Ginoo, mulid na siya sa process. So forgiveness is a choice, forgiveness is a grace, forgiveness is a process. Kita ang mo decide aron ang grasya sa Ginoo mo lihok ug ang grasya sa Ginoo maoy mo process sa pagpasaylo. Kung wa nang tulo, why pasaylo nga mahitabo. So sa ato pa di ay kinahanglang isubmit na nato tanan sa Ginoo ug ang Ginoo nay bahala sa proseso ana. Mao nang matinga kay kadugayan nimong simba, matinga ka kay mugaan na imong pamati, wa na kay gapin kabubuton, makakita ka sa imong bana, di na kasunguton, kay ang grasya sa Ginoo maoy ning trabaho sa process. Mao na itubag sa pangutana. Okay, so nagibuhaton na, dili magic lagi, nagibuhaton. Okay, follow up ng pangutana, no, dugang pangutana. Brad, unsa man sa lain nga paagi sa pagkumpisal nga kanang nakalimot sa basic prayer kana bitong pagampo akto sa pagampo unya maglisod pud og basa kay daot ang pananaw unsa pa kunay laing paagi brad nga ma-correct ang pagkumpisal. So kung gitagaan kay mingon ang pare nga pagampo sa akto sa paghinulsol o kanang act of contrition Ginoo kong Hesukristo. Ibutanta pag ingon sa pare nga ampua ang Ginoo kong Hesukristo unya wa ka kasag-o. Unya na may guide na mo dira, pero di po ka kabasa kay hanap na mo pananaw. Isulti sa pare. Father, silsya nagyod nga kanang di na pa po ko kabasa, nga wa po ko kasag-o anang act of contrition. So ang pare mo hatag naglain nga penitensya nimo, lahi nga pagampo. Ang mo decide ana ang pare. Isulti sa pare nga mao nay imong kahimtang. Na Father kanang maglisod jud ko sa kanang amahan mo uker na Father magmaya ka Maria ang galisod jud ko nang Ginoo kong Hesukristo kay wa ko kasag-o dadi po ko kabasa. Isulti lang na niya. Ang pare na bahala niyo ana. Mao ni tubag. Okay, follow up nga pangutana brad, sakramento lang gihapon.
Sacraments of baptism. Giingon nga ang bata bunyagan 8 ka adlaw gikas pagkatao hangtod sa 30 ka adlaw bunyagan. Daw kadtong 30 ka adlaw pataas. Unsa na may ilang kahimtang adto. Ang balaod sa simbahan kana goingon og 8 ka adlaw sa balaod sa mga Hudiyo sa una nga ang bata nga natawo nga kanang 8 ka adlaw after 8 days tulion o di ba ihalad sa templo. Unsa mao na nga sa atong kitang mga Katoliko wala gyoy balaod nga giingon nga ang bata bunyagan inig abot pag 8 ka adlaw. Kung makahimo kay naghumag pagkatao, bunyagi dito, kahimo kapag bunyag dito, o ibutan tayo imong asawa, mura ra nagnangutot, manganak, di na maluzay, humag panganak, sige, ugma, pabunyagan na to na bata, pwede. Kay ang bata lagi nga bagong natao, as soon as possible, not necessary, 8 ka adlaw, 30 ka adlaw, kanang balaura, wala na, dili nga na ang balaod sa simbahan. So, mao na nga, sad to say, nga naay mga ginikanan nga huwaton pag mudako ang baboy. Mo nang ang bata niabot nag 1 year old, 2 years old, musokol na spare, inigbunzag sa ara magibunzagan, tuwa gadagandagan na kay lihukan na kaso. So negligence na sa ginikanan. Ingani, kung bata pa gani nga masuso, ang bunyag gitawag nag infant baptism. Pero kung dako nagibunyagan nanay buot gitawag nag adult baptism. So, katong giingon nimo nga 8 ka adlaw, 30 ka adlaw, dili ingon ana ang balaod sa simbahan. Ang balaod sa simbahan, wa moingon nga specific nga kinahanglan paaboton pag 8 ka adlaw o di mo lapas og 30. Mao na tigbunyag sa mga bata nga bago na tao. Wa dili na moy balaod sa simbahan, ambot disaron balaura, basig sa aglipay ron. Nga ko kahibaw aron balaura. Katoliko man ta. Ang sa Katoliko nga balaod bata inig katao sa bata kung makahimo kapag pabunyag ana ditso pwede kayo wala gidili kay ngano ang bunyag dili na kinahanglang i-delay kay para mana sa kaluwasan sa bata mo to bag